हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू एजुकेट। तो पिलाने तमन बहुत बड़ खुशी खबर आसी देख पार तुम खूब शीघ्र सकाळ स्कूल। तो पिलाने तुम बहुत जल्दी सकाळ स्कूल हवा जाऊँगी। तो पिलाने मु ए भिडियो तुमको जन जाऊँगी केबेठु तुम सकाळ स्कूल हब एवं केबे जाय हब एवं केबे तुम खरा दिन छुट्टी दिया हब। तो पिलाने कई भिडियो स्किप न करी समस्त लास्ट जाए देख। पिलाने बार बार कहूँ भिडियो को कई स्किप न करी मिस न करी समस्त लास्ट जाए देख। और जो मैंने चैनल न्यू कर समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पिलाने बार बार कहूँ समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। चैनल टी तुम बहुत हेल्पफुल हो। पिलाने समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो पिलाने चलते लेट न कर तुम कौन अच्छे अपडेट देखिए। तुम खूब शीघ्र सकाळ स्कूल गणशिक्षा मंत्री भुवनेश्वर प्रकाशित होती। सारा राज्य में ताती बढ़ुची। एप्रिल 9 सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री मुहां होईची। पश्चिम ओडिशार केतेक स्थान में 40 डिग्री डेई गलानी। ताहाको नजर रखी राज्य सरकार सकाळुआ स्कूल करने को योजना प्रस्तुत करछंती। तो पिलाने तुमने देख पार बहुत खरा होची। तो से खरा को नजर रखी एप्रिल 9 तापमात्रा तुम 40 डिग्री गलानी। पश्चिम ओडिशार केतेक स्थान में 40 डिग्री डेई गलानी। पिलाने तुम पश्चिम ओडिशार केतेक स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री डेई गलानी। ए सब देखी राज्य सरकार सकाळ स्कूल करने को योजना प्रस्तुत करछंती। खूब शीघ्र गणशिक्षा और विपर्य परिचालन विभाग अधिकारी माननकु नेई एक उच्च स्तरीय बैठक बसिबो। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଖରାକୁ ଦେଖି ସକାଳ ସ୍କୁଲ କେବେଠୁ ହେବ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପ୍ଲାନ ଯୋଉ ବୈଠକଟି ହେବ ସେ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କି କେବେଠୁ ତମର ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେବ। ତ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାକୁ ନେଇ ଆମ ବିଭାଗରେ ବୈଠକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଠକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ତମ ବିଭାଗରେ ଖରାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଠକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ କେବେଠାରୁ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଠାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଅପଡେଟ ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ କରିକି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁଛେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ।